बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर, मैं वसीम बदामी। आज एक और इवेंट फुल डे रहा है और चूंकि प्रोग्राम ही 11th आवर है, जिसका मतलब है कि हमें आखिरी लम्हे पर होने वाली कवरेज को भी, होने वाली डेवलपमेंट को भी कवरेज देनी होती है, उसको कवर करना होता है। इसीलिए आपने देखा आज दिन भर हम एक और हवाले से प्रोग्राम की प्रमोशन चलाते रहे। एक और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आज लाइनअप था, लेकिन जिस तरह सूरत हालत बनी है कराची से मुतालिक, एमक्यूएम से मुतालिक, लंदन से ट्वीट्स है जिसमें बहुत वाज़े तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के इकदाम की एक अंदाज से आप कह सकते हैं कि उसको कंडेम किया गया, उसकी मजम्मत की गई। और फिर कराची से एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की फारूक सत्तार साहब ने, जिसमें एमक्यूएम के आइन को तब्दील कर दिया। इसी हवाले से आज बात होगी। मुख्तलिफ रेलेवेंट पर्सनैलिटीज हमारे साथ मौजूद होंगी। टू स्टार्ट द डिस्कशन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है जनाब समी इब्राहिम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर स्ट्रेट क्वेश्चन, आज जो इकदाम कर दिया है फारूक सत्तार ने आपसे थोड़ी देर पहले, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने, कि आइन जो है एमक्यूएम का उससे 9B उड़ा दी है, जिसके तहत पाबंद थे कि कोई भी फैसला उस वक्त तक फैसला ही नहीं समझा जाएगा जब तक अल्ताफ साहब उसकी तायीद नहीं बल्कि तौसीक कर दें। उसको उड़ा दिया है। क्या इसके बाद शक करने वालों का शक कम होगा कि शायद ये मैच फिक्स नहीं है? देखिए, शक तो यकीनन कम होगा, लेकिन अगर आप ये समझें कि सारे खत्म होगा, नहीं खत्म नहीं, लेकिन जो सूरत हाल 22 अगस्त के बाद बनी है उसमें डेली चेंजेस आ रही हैं और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बानी से भाई, भाई से साहब, बानी से भाई, भाई से साहब, और झंडे से उतर गया नाम, झंडे से उतर गया नाम। अब फिर उसके बाद ये हुआ कि आज उन्होंने आइन से भी उनका नाम उड़ा दिया कि तौसीक उनसे कराने की जरूरत नहीं है। ये कोई आदमी सोच सकता था वसीम आज से एक हफ्ता पहले कराची में? ये बड़ी तब्दीली है। अच्छा, इसका एक और पहलू है। अच्छा, एक तरफ तो हमें ये नजर आता है ना कि जैसे एमक्यूएम अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही है, अल्ताफ हुसैन साहब से दूर करने की कोशिश कर रही है, करके तो वो ये तासुर दे रही है कि अब पाकिस्तान को गाली ये वो नहीं होगी और हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मुझे ये लगता है कि ये दो उनके पहलू हैं ये सब कुछ करने के, जहां पर एक तरफ वो पाकिस्तानी कौम को, शायद एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यकीनन जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो अल्ताफ हुसैन साहब पर भी दबाव बढ़ रहा होगा ये कि उस शहर में जहां उन्होंने एक तहरीक को जन्म दिया, उनकी एक कॉल पे शहर बंद हो जाता, वहां पर कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो यकीनन वो भी सोचने पर मजबूर होंगे कि मैं वाकई कुछ ऐसा मैंने किया है। इसको ये समझना कि ये टोटल कैमोफ्लाज है और वो बिल्कुल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो कुछ हुआ है, अब मेरा जो शक है पहले की निस्बत बहुत कम हुआ है और मैं ये सोच रहा हूं कि इसका एक और पहलू भी जो मैंने अभी कहा। अच्छा, आज एक काम और भी हुआ। आज एमक्यूएम लंदन से 3 लोगों के तकरीबन एक ही वक्त में ट्वीट्स आए। 3 लोगों का मतलब यह कि अचानक ये नहीं हुआ कि किसी का दिल किया और उसने अपनी राय का इजहार कर दिया। एमक्यूएम यूके सेक्रेटेरिएट जहां पर अल्ताफ साहब होते हैं, वहां के 3 अहम लोगों ने, वासिद जलील साहब ने, मुस्तफा अजीजाबादी साहब ने, कासिम अली साहब ने, कुछ ही दौरानिये में एक ही किस्म की ट्वीट्स की जिसमें वाजे तौर पर एक अंदाज से इजहार मजम्मत था जो फारूक सत्तार कंपनी कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। देखें, अल्ताफ हुसैन साहब के तो बयानात पर पाबंदी है नेशनल मीडिया पे। इससे पहले भी जो एमक्यूएम को हदायत आती थी वो इन्हीं 3 लोगों की तरफ से आती थी। और अब ये 3 लोग क्या कह रहे हैं कि हमें ये चीज तस्लीम नहीं है, हमें ये चीज तस्लीम नहीं है। तो एक आज पहली दफा मुझे ये लगा है कि एक डिफरेंस, मुझे उसमें से एक स्मेल आ रही है, एक चीज नजर आ रही है कि शायद मैच फिक्स नहीं है, कि शायद मैच फिक्स। मुजीबुर रहमान शामी साहब साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। शामी साहब आप हैं हमारे साथ मौजूद? हाँ जी, मैं मौजूद हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, जरा आवाज बढ़ा दीजिएगा। जी जी सर, क्विक और स्ट्रेट क्वेश्चन, अगर आपके जहन में शक था इस हवाले से कि ये मैच फिक्स है बिटवीन फारूक सत्तार एंड अल्ताफ हुसैन, तो आज की जो 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं लंदन और पाकिस्तान से, वो शक में कुछ कमी ला पाए? नहीं, देखें, अब यानी लंदन से तो सूरत हाल कुछ वाजे हुई है, लेकिन पाकिस्तान से अभी सूरत वाजे होने में कुछ ना कुछ वक्त लगेगा मेरा ख्याल। अच्छा, पाकिस्तान से सूरत हाल उतनी वाजे नहीं है। अगर मतलब ऐसा क्या इकदाम हो कॉन्क्रीट तो आप समझेंगे कि अब पाकिस्तान से भी वजाहत हो गई, चूंकि आप तो आइन से नाम निकाल दिया उन्होंने। हेलो जी, मुझे सुन पा रहे हैं शामी साहब? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ना जरा दोबारा रिकनेक्ट कर लो, चूंकि वो जरा रास्ते में है इसलिए शायद। अच्छा, अब क्या ये भी हो सकता है समी इब्राहिम साहब के वन फाइन मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप तो पता चले कि अल्ताफ साहब ने खिताब कर दिया है कहीं से और उन्होंने कह दिया कि ये सब गद्दार टोला है फारूक सत्तार कंपनी? और ये हो सकता है। मैं अब इसको आज जो इकदामात उठाए हैं राब्ता कमेटी ने और फारूक सत्तार ने, ये अगर चीजें इस तरह बढ़ाते गए तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स इसका भी कोई वो दिल नहीं होता, ये बड़ी बेरहम होती है, वक्त बहुत बड़ा अहम होता है। गो टू ब्रेक, फिर तफसीली बात करेंगे।
آپ کی تجزیے میں, آپ کی رائے میں فاروق ستار اینڈ کمپنی کو کھل کر سیاست کرنے کا, ان کی جو باتیں ہیں ان پر یقین کر کے ان کو سیاست کرنے کا موقع دینا چاہیے اداروں کو؟ میرا خیال ہے دینا چاہیے, کیونکہ آج جو انہوں نے کام کیا ہے جس میں الطاف حسین صاحب کا نام نکالا, بھلے ابھی وہ اس طرح سے ڈیناؤنس نہیں ہوا جیسے لوگ توقع کریں, جیسے میں نے کہا کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, لیکن آج کی جو انہوں نے بات کی ہے اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ضرور موقع ملنا ہے. رائٹ, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس, اب سے کچھ دیر پہلے یہ آخری ڈیولپمنٹ ہوئی, اس پر آج کا خصوصی پروگرام جاری رہے گا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار. نذیر لغاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم لغاری صاحب. اچھا, لغاری صاحب کو بھی ذرا دوبارہ ملا لیجیے گا. سر, اس سارے تناظر میں پاک سرزمین پارٹی, اس کو آپ کس طریقے سے پازیٹیولی یا افیکٹولی, یا پازیٹیولی یا نیگیٹولی پولیٹیکلی گین یا لوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جو فاروق ستار صاحب کر رہے ہیں نا, وہ بیسیکلی اپنا جو ووٹ بینک ہے متحدہ کا, جو الطاف حسین کے نام سے آتا ہے, اس کو بھی انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو سلو کام کر رہے ہیں نا, ان پہ ایک بڑا پریشر یہ ہے کہ اگر وہ بالکل اس طرح سے توڑ پھوڑ دیں گے تو بہت سارے لوگ پاک سرزمین پارٹی میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ ہو سکتا ہے وہ الطاف ان کی طرف, عمران خان کی طرف چلے جائیں. تو یہ جو پالیسی مجھے لگ رہا ہے جو فاروق ستار صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنائی ہے, آہستہ آہستہ وہ ایک اس کی بڑی وجہ پاک سرزمین پارٹی بھی ہے, کیونکہ ایکچولی الطاف صاحب کے بارے میں جو گفتگو تھی راہ کی پاکستانیت کے حوالے سے, وہ شروع پاک سرزمین پارٹی نے کی تھی, انہی کے گروپ سے آ کر شروع کی تھی. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ بڑے آرام سے جا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے اس کا پاک سرزمین پارٹی کو بھی ادراک ہے. آپ ان کے رہنماؤں کی گفتگو میں سیکھیں, بات سنیں, ان کی بڑی تلخی آئی ہوئی ہے, بڑی تیزی آئی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو سانس نہیں لے سکتے تھے ان کے بغیر, اور بہت سارے لوگوں کی رائے بھی ایسی ہے. لیکن ان کی جو تنقید ہے وہ اسی لیے ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے ووٹ بینک اس گروپ نے انٹیکٹ رکھ لیا تو پاک سرزمین کی جو پالیٹکس ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا, کیونکہ وہ ٹیک آف نہیں کر سکی تھی. یہ ایک اپرچونٹی ایسی آئی تھی کہ اگر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو کچھ لوگ شاید ان کی طرف بھی آ جائیں, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ کامیاب ہوگی, اس لیے کہ جو فاروق ستار اور یہ جو رابطہ کمیٹی ہے پاکستان کی, جس انداز میں آہستہ آہستہ یہ لے کے چل رہے ہیں, یہ اپنا ووٹ بینک جو ہے نا, بڑا ووٹ بینک, اس کو مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹیکٹ رکھ پائیں گے, مجھے یہ لگ رہا ہے. اور ان کی جو آہستہ آہستہ جانے کی وسیم مجھے وجہ بھی یہی لگ رہی ہے. یہ اچھا, اوکے. پاک سرزمین پارٹی کے ڈاکٹر صغیر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام وسیم بھائی. سر بہت نوازش وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اب ہمیں اشاروں کنایوں میں پاک سرزمین پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ جب شروع میں فاروق ستار صاحب نے جو کچھ کہا سب نے سنا, تو اس میں پاک سرزمین پارٹی کے لوگ جب یہ کہہ رہے ہوتے تھے اور باقی لوگ بھی کہ سارا میچ فکس ہے, تو اس میں ہم نے سنا تھا کہ یہ آرگومنٹ میں تھا کہ بھائی یہ تو ایم کیو ایم کا آئین ہی الاؤ نہیں کرتا فاروق ستار صاحب کو اتنا بااختیار ہونا, اور اگر واقعی یہ میچ فکس نہیں ہے تو فاروق ستار دکھائے نا ہمت اور کرے نا ایم کیو ایم کا آئین تبدیل, نکالے نا الطاف حسین کا نام آئین سے, تب تو ہم مانیں کہ میچ فکس نہیں ہے. سر وہ کام ہو گیا آج. وسیم کام ابھی ادھورا ہے نا, فاروق ستار صاحب آئین تو یہ پھر جب الطاف حسین صاحب کہیں گے پھر ترمیم کر لیں گے. فاروق ستار صاحب نے جو آج باتیں کی, تو فاروق ستار صاحب نے ندیم نصرت صاحب کو ہنوز, یعنی ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یعنی آپ کا خیال ہے کہ آئین میں ترمیم میں الطاف حسین صاحب کے کہنے پر ہوئی ہے آج؟ 100% ایسے ہی ہوا ہے. اور اس میں سے کوئی ایک بات بھی الطاف حسین صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہی. اور وسیم بھائی صرف بہت چھوٹی سی بات ہے کہ الطاف حسین صاحب وہ لیڈر تھوڑی ہیں کہ وہ زبان بندی ہو گئی ہے, چپ ہو گئے ہیں, کوئی خبر جاری نہیں کریں گے. آج کے جو ٹویٹ ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. ٹویٹ کر کے ایک میسج دے دیا گیا, 24 کو بھی ایک میسج دیا گیا, فاروق ستار کے ہاتھ مضبوط کرو. 1992 میں عظیم احمد طارق کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مشورہ دیا گیا, پھر 9-0 کھول دیا گیا, عظیم احمد طارق کو چھوڑ دیا گیا. جو کچھ ہوا ماضی میں وہ سب کے سامنے ہے. ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. بٹ اگین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم ایک ہیں. یہ بات سمجھ لینے کی اشد ضرورت ہے. الطاف حسین, ایم کیو ایم اور آپ ایسا اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نہیں واقعی اب یہ ایک نہیں ہے اور فاروق ستار اینڈ کمپنی الگ ہیں الطاف حسین سے؟ واقعی دیکھیں آج تو انہوں نے خود اس بات کو ڈپکٹ کیا نا. اگر وہ ندیم نصرت صاحب کو بدستور پارٹی کا کنوینئر قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان سے رہنمائی لیں گے,
اور پھر اس کے بعد انہوں نے, مجھے نہیں سمجھ آیا, ان کا فیصلہ ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ 4 افراد کا انہوں نے اضافہ کر دیا رابطہ کمیٹی. خالد محمود صدیقی تو پہلے بھی رابطہ کمیٹی کے رکن تھے. وہ وضاحت کرتے بھائی وہ رابطہ کمیٹی کہاں گئی جو 22 اگست کو اسٹینڈ کرتی تھی. وہ ایک طرف سے کہتے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے, اس میں اضافے کر رہے ہیں. تو خالد محمود صدیقی واز پارٹ آف دیٹ رابطہ کمیٹی, سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو صرف ضرورت اس تحت کے ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا نظریہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو بنیادی طور پہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے الطاف حسین کو بچا لیا جائے. آئین پاکستان کی شق 17 کلوز 2 سے بچانے کی یہ ساری کوشش ہے کہ الطاف حسین صاحب کو ایک طرف تو MKM سے الگ دکھایا جائے, دوسری طرف یہ پورا ٹولہ جو اگر یہ میچ فکس ہے تو پھر کیوں لندن سے آج 3 لوگوں نے یکے بعد دیگرے ٹویٹ کیے کہ یہ جو کچھ جس کا ماخذ یہ تھا کہ جو کچھ MKM پاکستان کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہا. اگین یہ بھی دکھاوا, یہ بھی الطاف صاحب کے کہنے پہ یہ تو وسیم 22 اگست سے اگر میں بہت جلدی کوشش کروں سمرائز کرنے کی, 22 اگست کو فاروق ستار صاحب الطاف حسین صاحب کو ڈیفینڈ کرنے گئے پریس کلب, وہاں سے چلے گئے تحویل میں, واپس آئے, ایک پریس کانفرنس کی. وہ آج MPs MNAs نظر نہیں آ رہے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے. عامر لیاقت صاحب 4 گھنٹے کے اندر الگ ہو گئے. عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ جی MKM الطاف حسین ایک ہے اور یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے, اور انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ جی مجھے لائف تھریٹس ہیں اور الطاف حسین سے جان کو خطرہ ہے. پھر اس کے بعد صورتحال آگے بڑھی. اگلے دن فاروق ستار صاحب پھر بیٹھے, اس دوران الطاف حسین صاحب نے نارتھ امریکہ میں خطاب کر دیا. پھر فاروق ستار صاحب بیٹھے, فاروق ستار صاحب نے کہا کہ وہ اب بانی رہیں گے. اس سے اگلے دن بیٹھے تو انہوں نے الطاف حسین, پھر الطاف صاحب نت نئی بات روزانہ کر کے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں, اور اس دوران ان کو تائید بھی آ گئی کہ جی فاروق ستار کے ہاتھ نہیں بات کر رہے ہیں تو وہ اصل میں ڈاکٹر صغیر صاحب روزانہ ایک قدم پیچھے نہیں ہے لندن سے. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, یہ بات بیان ثبوت ہے. ندیم نصرت صاحب کو کنوینئر رکھنا یہ بیان ثبوت ہے. اس میں سے کوئی ایک کام بھی الطاف حسین صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں آ رہا. وسیم میری بات کا جواب دے. جب فاروق ستار صاحب ایک سانس میں یہ کہتے ہیں کہ ندیم نصرت صاحب ہمارے کنوینئر رہیں گے تو آپ ان کی اس بات پہ فوراً یقین کرتے ہیں, لیکن اسی سانس میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو آپ ان کی اس بات پہ یقین نہیں کرتے. اس لیے یقین نہیں کرتا کہ جدھر وہ گئے تھے, آج بھی جب انہوں نے اپنی پریس کانفرنس شروع کی اور 22-23 اگست کو جو پریس کانفرنس کی, اس دن بھی وہ کہتے رہے کہ ہماری باتوں کا یہ مطلب لیا جائے گا, یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ ہم رینجرز کی تحویل میں تھے, وہاں سے ہمیں ڈکٹیشن دیا گیا, ہم پریشرائز ہو گئے. آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں سے ہم کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے ایک نامعلوم سمت میں اضافہ وہ اشارہ کرتے رہے کہ ہم اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ اعتماد کیا جائے. یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی باور کرانے کی کوشش کرتے رہے آج کی پریس کانفرنس میں بھی کہ ہم آپ کے دیے ہوئے. اچھا, میں ذرا روکوں گا مہمانان کو اور گفتگو سے جاری رکھوں گا, لیکن درمیان میں ہمیں وقت دیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے, میں بہت شکر گزار ہوں, ایکسکلوسیولی ذرا ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. جی بتائیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے تو اگر یہ صرف میری معلومات میں اضافے کے لیے بھی, اور میں بڑے مشکل حالات میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہے. مجھے اپنی آواز واپس آ رہی ہے تو میں بہت مشکل سے آئی ایم ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ واٹ آئی ایم سیئنگ ایکچولی. بٹ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری معلومات کے لیے مجھے بتائیے گا, ہر جماعت کے آئین میں یا کسی بھی آئین میں اس آئین میں تبدیلی کا طریقہ کار بھی لکھا ہوتا ہے. ہم نے یہ سنا تھا, چونکہ ہمیں MKM کے آئین کی کاپی مل نہیں سکی اور کافی اور لوگوں سے پوچھا, ان کو بھی نہیں مل سکی, کہ آئین میں اگر تبدیلی بھی MKM میں کی جاتی ہے تو اس کی بھی توثیق MKM کے آئین کے مطابق الطاف صاحب سے ہونا ضروری ہے. سر ایسا ہے فاروق صاحب؟ دیکھیں MKM کے آئین کی شق 10 آرٹیکل 10 کے مطابق رابطہ کمیٹی کو 2/3 سے آئین میں ترمیم کا حق ہے, اور وہ ہر شق میں ترمیم کا حق ہے, ہر شق میں تبدیلی کا حق ہے, اور ہر شق کو اومٹ مطلب حذف کیا جا سکتا ہے, اور ہر شق میں کچھ نہ کچھ سبسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے, اس کی جگہ کچھ اور جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں ہم نے MKM کے آئین کے مطابق, اور جب رابطہ کمیٹی ایسا کر دے تو بس وہی آئین میں تبدیلی تصور کی جائے گی, یا وہ تبدیلی مشروط ہے الطاف حسین صاحب کی تائید یا توثیق سے آئین MKM کے مطابق؟ دیکھیں وسیم بادامی, پہلے تو یہ اسکیم آف تھنگز کیا ہے, مطلب جو MKM میں اب تک ارینجمنٹ رہا اس میں تحریک کے بانی کے احترام, ان کے اعتماد, ان کا جو تحریک کے قیام میں نظریہ دینے میں
जो कंट्रीब्यूशन है और 38 साल की जद्दोजहद है, उसमें एक अरेंजमेंट रहा है हमारा ना, और उस अरेंजमेंट के मुताबिक ये जो कहते हैं कि सवाबदीदी इख्तियारात रहे हैं तहरीक के बानी के पास, और जाहिर है कि बहुत सारे मामलात में अगर वो कुछ फैसले कर दें तो उनको फिर सब मानने के पाबंद होते थे। लेकिन जब आप आइन की बात करेंगे तो उसमें ये 9B ही एक क्लॉज, एक 9 शिक और उसकी जेली शिक क्लॉज जो है वो B, वो ये कहती थी कि अहम फैसलों में रहनुमाई के लिए तहरीक के बानी और नजरिया देने वाले की तायीद जरूरी है। ये है, बस सिर्फ इस हद तक बात है। और जाहिर है कि ये अहम फैसला था। सर अगर मैं ठीक है तो अगर मैं आगे बढ़ जाता हूं, यानी आप मुझे बताइएगा मैं सही कह रहा हूं जो अभी कह रहा हूं मैं आपकी बात से समझते हुए कि MQM के आइन में तब्दीली MQM के आइन के मुताबिक अल्ताफ हुसैन साहब की तायीद और तौसीक से मशरूत नहीं है, इसीलिए आइन के मुताबिक राब्ता कमेटी का 2/3 अमेंड कर सकता है, जो कि आपने आज कर लिया, और अब यही MQM का आइन है। ठीक कह रहा हूं, आप यही कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, आपकी ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल दुरुस्त है। और ठीक है, MQM का आइन इसी तरह जो आपने बयान किया, कोई आर्बिट्रेरी क्लॉज नहीं है, कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना ओवरराइडिंग क्लॉज नहीं है कि ये क्लॉज जो है वो इसको तरमीम नहीं कर सकते, और ये एक ऐसी बुनियादी क्लॉज है जिसके नीचे आप बाकी आइन वज़ा करने। एक बात और बता दीजिएगा, वो MQM के आइन की वो कौन सी शिक थी जो कि अल्ताफ साहब को इख्तियार देती थी कि वो लिख कर नहीं, एक दस्तखत के जरिए नहीं, बल्कि एक टेलीफोन कॉल पे पूरी राब्ता कमेटी उड़ा देते थे? देखिए वो कोई क्लॉज नहीं है, ऐसी कभी नहीं थी, लेकिन ऐसा जब होता था। अच्छा, आइन में है ही नहीं इख्तियार? नहीं, तो ये भी एहतराम और एतमाद और ये सारा इस तरह का सिलसिला था कि फिर हम उसे जनरल असेंबली, कारकुनों के जनरल इजलास से उसकी तौसीक हम कराते थे। ये भी आइन में है कि इस तरह के कोई फैसले हों जो कि राब्ता कमेटी 2/3 से कर ले। देखें, जैसे राब्ता कमेटी में कोई नया रुकन लेना है या किसी को हटाना है तो वो 2/3 से होता है, लेकिन उसकी तौसीक जनरल असेंबली से करानी जरूरी है। और वो हम जो फैसले तहरीक के बानी करते थे, फिर उसके बाद राब्ता कमेटी उसको 2/3 से मंजूर करती थी, फिर उसके बाद जनरल असेंबली से वो फैसले मंजूर करा लिए जाते थे। तो ये परसेप्शन ये जरूर अब MQM के नए आइन में लफ्ज अल्ताफ हुसैन एग्जिस्ट करता है किसी भी हवाले से? देखिए, MQM के नए आइन में ये लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वसीम बदामी हमारे फैसलों की अहमियत और उसके क्या दूररस नताइज होने चाहिए उसको जरा समझने की कोशिश करो भाई। और वो ये है कि आज हमने एक और बड़ा इक़दाम किया है। 23 अगस्त को हमने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया था ना, और इन सब का मकसद ये है कि पाकिस्तान बनाने वाले और उनकी औलादों के साथ जुल्म और सितम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। उन्हें दिल से फर्जंद ज़मीन तस्लीम करना चाहिए। जो कोटा सिस्टम जिसने एहसास महरूमी को जन्म दिया, इतने सालों तक जो लागू रहा, अब चूंकि वो खुद ब खुद खत्म हो गया है, उसकी तौसी नहीं हुई है, 2013 में खत्म हो गया है। तो इस ज़मीन में DG रेंजर्स के कल के बयान की आप तायीद और तारीफ करते हैं? देखें, DG रेंजर्स ने हमारी पॉलिसी की तायीद की है, जो कोटा सिस्टम के खिलाफ हमारी पॉलिसी है, लेकिन उनके इल्म में ये नहीं है कि आपकी तायीद पर आप उनकी तारीफ करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में ये जुमले से जुमले मिलाकर हमारा टाइम खराब होगा। काम की बात सुन ले। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए आप खुद कह रहे हैं कि आपका एक मौक़िफ़ था जिसको उन्होंने एंडोर्स किया है कल, तो आप यानी मैं इस सवाल का मकसद ये है कि क्या एक मुनासिब वर्किंग रिलेशनशिप हम आगे देख सकते हैं? ये इस बयान से हम ये समझे? नहीं, इस बयान से आप ये समझें कि हम ये कह रहे हैं कि वो सिस्टम तो है ही नहीं जिसकी वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसको दोबारा लाने की तैयारी हो रही है। वो फिर हमारे सरों पर मुसल्लत, लेकिन जो फैसले हो रहे 4 साल से सिंध में, वो कोटा सिस्टम की गैर मौजूदगी में, उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, लेकिन उसी कोटे पे अमल हो रहा है। और जो हमारा जायज कोटा 40% का है, उसमें से भी 30-35% जो है वो किसी और को दे दिया गया है, चाहे वफाकी मुलाजमत। ठीक है, पॉइंट टेकिंग। और डॉक्टर साहब, चाहे दाखिले, ये पॉइंट आ गया। बस मामला बहुत है कि बस आखिरी 1-2 मिनट डॉक्टर साहब, जिन लोगों को बनाया था उनकी आबरू को कायम रखने के लिए, उन्हें फर्जंद जमीन तस्लीम कराने के लिए, कोटा सिस्टम की लानत को हमेशा खत्म करने के लिए, जो यहाँ के बुनियादी मसाइल जो शायद 70% के टैक्स देता है, उसे 2 बूंद पानी के लिए वो तरसे,
हमें 2% भी जो है वो वफाक में से हिस्सा नहीं मिलता, सूबे में से 4% भी नहीं मिलता। ये ठीक है, आपने बेरोजगारी है, तालीमी इदारे नहीं बने। सर, मुत्तहिदा कौमी मंच करारदाद ला रही है नेशनल असेंबली में अल्ताफ साहब के बयान की मजम्मत में। हमारा आखिरी राउंड हो रहा है, इजलास सलाह मशवरा होगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है जी। और ये कल, और आखिरी सवाल मेरा जी जी ठीक है, और आखिरी सवाल ये कि लंदन से राब्ता कमेटी के 3 अरकान के, लंदन के 3 अरकान के एक ही दौरानिये में ट्वीट्स जिसमें आपके इक़दामात के हवाले से दायरे उन्होंने एक राय दी है, मुखालफाना राय, उस पर आपकी राय। देखें, हमने आइन में तरमीम भी कर दी और अपने फैसले भी बता दिए, अपने हाथ में फैसले भी दे, ठीक है ना। अब जो भी ट्वीट होंगे अगर वो हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क के खिलाफ होंगे तो हम जरूर उसका नोटिस लेंगे और एक्शन भी लेंगे। अब इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, आखिरी से एक जुमला मुझे बोलने दे कि भाई अब मामला ये है कि पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाने वालों को तो पूरी कौम ने मुस्तरद कर दिया, हमने भी किया ना और डिनाउंस भी किया, लेकिन जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो पहले दिन से पाकिस्तान के कयाम से पाकिस्तान के लिए सब कुछ अपना लुटाते रहे हैं, क्या अब उनको सीने से लगाया जाएगा? क्या अब उनके एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी को खत्म किया जाएगा? क्या अब उनको कौमी धारे में जो उनकी इज्जत और आबरू है उसको कायम रखा जाएगा? क्या अब उनके खिलाफ जो उन्हें ये कठेरे में खड़ा कर दिया था मुझ दुश्मनी के, अब उन्हें बाइज्जत उससे बरी करके उन्हें जो है वो पाकिस्तान में जो उनका पाकिस्तान बनाने में, बचाने में जो किरदार है उसका उन्हें खिराज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ये भी तो सवाल है ना। ये सारी बातें भी ये सवाल आपके आ गए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आम बात कर रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मंच के नए आइन में अब ये लफ्ज अल्ताफ हुसैन नहीं है, और वो कहते हैं कि हमारे ही आइन में ऐसी कोई शिक नहीं है जो कि आइन में तब्दीली के बाद उसकी अल्ताफ हुसैन से तायीद और तौसीक मशरूत हो। ये सारी बात आ गई। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। डॉक्टर सगीर साहब हमारे साथ हैं, उनकी भी आपने राय सुनी, उन्हीं से स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद, और समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ। खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर सगीर साहब ये बताइएगा, फारूक साहब से गुफ्तगू भी की हमने, अगर आपके ख्याल में ये सारा का सारा भी एक अल्ताफ साहब की हिदायत पर हो रहा है, तो इसका मतलब आपको ये लगता है कि अब तक जो कुछ फारूक सत्तार साहब कर रहे थे उस पर आवाम या इदारे या कोई और यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए उनको एक और बड़ा इकदाम लेना पड़ा ताकि अब तो लोग यकीन कर लेंगे मैच फिक्स नहीं है, ऐसे ही है? नहीं जनाब, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ऐसी बात है उनकी नीयत साफ नजर आ रही है। वो अभी बेसरोपा बातें करते रहे वसीम भाई, और मैं सुन रहा था कि नीयत साफ नजर आ रही है। अच्छा, नीयत साफ नजर आ रही है, क्या है? कमेटी को हटाने का जो सवाल था वसीम भाई, आपने सवाल किया, उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी, पता नहीं कौन सा कोखाफ से लाए, पाकिस्तान से लाए, कि जनरल असेंबली ये फैसला करती है। मैं ये कहना चाहता हूं बड़े अदब और एहतराम से, जिस दिन फारूक सत्तार साहब कारकुनान में पिट रहे थे 18-19 मई की दरमियानी शब को, तो फारूक सत्तार साहब वो आदमी थे जो पिटने के बाद अल्ताफ साहब के घर के फर्स्ट फ्लोर से कूदने को तैयार थे उस जनरल असेंबली से भागकर, और अल्ताफ हुसैन साहब की शय पर उनके जो भी उनके लोग थे वो उनको पकड़ के मार रहे थे। वो जिस ये अजीब कहानी सुनाते हैं, रोजाना एक नई कहानी की कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है। कल तक तो ये कह रहे थे और आप सब बाय कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, नहीं जी, वहां कोई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई एक्सेसिबिलिटी वहां पर नहीं है। फिर उसके बाद आज आके जनरल असेंबली की कहानी घड़ के सुना रहे हैं। वो भाई सी जनरल असेंबली, कौन सी जनरल असेंबली? अल्ताफ हुसैन साहब का एक फोन जाता है, राब्ता कमेटी बर्खास्त होती है, एक फोन आता है, राब्ता कमेटी वो होती, फिर कह रहे हैं उसमें नई नई कहानियां कि हम ऐसा करते थे। नहीं, फारूक सत्तार साहब को अपनी पाकिस्तान मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका जाकर फारूक सत्तार साहब कन्वेंशन में शिरकत करते हैं ना, वहां से रैकेट चलाए जाते हैं रॉके। वो जब कनाडा जाके सफदर अली बाकरी के साथ मिलते हैं तो गद्दारी के जुमरे में आता है ये। फिर महमूद सिद्दीकी का और खलील कुरानी का वो पासपोर्ट बनाकर उनको पाकिस्तान लाने की कोशिश करते हैं। नहीं वसीम भाई, ये बात बड़ी जरूरी है पाकिस्तान के अवाम के सामने आज रखना।
कि फारूक सत्तार साहब, महमूद सिद्दीकी जो रॉ के लिए काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद खलील पिरानी जो रॉ के लिए काम कर रहे हैं इंडिया में, उनका पासपोर्ट बनाते हैं अपनी मिनिस्ट्री के वक्त में, उनको पाकिस्तान का वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, उनको दुबई वाया दुबई पाकिस्तान लाने की कोशिश करते हैं, साउथ अफ्रीका जाकर वहां के लोगों से मिलते हैं, कनाडा में सफदर अली बाकरी जो रॉ के लिए काम करते हैं उनसे मिलते हैं, और आज वो अचानक से दावे कर रहे हैं 14 अगस्त को तो उनको पाकिस्तान की कोई मोहब्बत कुछ नहीं याद आ रहा था। ये सब कुछ एक टोपी ड्रामा है कि जिससे अल्ताफ हुसैन को बचा लिया जाए। जनाब, पाकिस्तान का पार्टी इसका पॉलिटिकल एक्ट है। मेरा पहला सवाल ही आपसे ये था डॉक्टर सगीर साहब कि फारूक सत्तार साहब एंड कंपनी एमक्यूएम पाकिस्तान क्या करे तो आपकी तशफ़ी हो जाएगी कि टोपी ड्रामा नहीं है, ये बता दें। अपनी क्योंकि कल तक तो हम सुन रहे थे कि अगर वाकई टोपी ड्रामा नहीं है तो निकालो ना आइन से, ना वो तो निकाल दिया। देखिए, अपनी हुब्बुल वतनी साबित करें, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों जिसमें वो मुलव्विस रहे बजाते खुद, उससे वो अपने आप को अलग करें। और दूसरी बात कि वो कह रहे हैं हम आज तक 22 अगस्त से पहले तक के अल्ताफ हुसैन के तमाम फैसलों का इंडोर्स करते हैं। ये तो बड़ा एक वेग सा आर्गुमेंट, वेग सी बात है ना कि हुब्बुल वतनी साबित कर, क्या व्हाट एग्जैक्टली क्या करें तो आप कहेंगे कि हाँ ये वाकई फिक्स मैच नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब से अपने आप को डिसोसिएट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। फारूक सत्तार साहब ने हल्फ दिया तो और कैसे करें? आइन तक से नाम निकाल दिया, झंडे से नाम निकाल दिया, क्या? अरे वसीम, मेरी बात तो सुन लिया करें यार। पहले बात यह है कि वो उन्होंने ये हल्फ लिया और इन समय तमाम बल्दियाती उम्मीदवारों ने हल्फ लिया, फिर फारूक सत्तार ने खुद ये हल्फ उठवाया तमाम उम्मीदवारों से कि मैं फारूक सत्तार का तायात वफादार, मैं अल्ताफ हुसैन का तायात वफादार रहूंगा और मुझे ये सीट, ये मनसब, ये अल्ताफ हुसैन की ऐसे मिला, इसे मेरा अपना कोई अमल दखल नहीं है। आज छोड़ देना वो, इसको आज रिजाइन कर दें इन सीट से, आवाम से जाके फैसला लेकर आ जाएं। और मैं कहना चाहता हूँ ये जो गलत फहमी है कि महाजरों की वाली वारिस ये एमक्यूएम है टूटी फूटी, नहीं जी, महाजरों को फैसला करने दे। महाजरों की फिक्र करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं और महाजिर तना नहीं है। कोई फैसला कैसे होता है? इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में कौन जीता है? इलेक्शन वही बात तो बता रहा हूं, कश्मीर की 2 सीटें हार गए फारूक सत्तार साहब की पार्टी। 4 इलेक्शन हुए पिछले साल, 200 NA 246 के इलेक्शन 1 लाख वोट मुत्तहिदा गवर्नमेंट को मिला। इस साल NA 245 में 10% वोट। मैंने सीट छोड़ी थी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, इफ्तिखार आलम ने सीट छोड़ी थी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। 6% टर्नआउट एमक्यूएम को मिला, उसमें भी रिगिंग शामिल है, ठप्पा शामिल है। आज ये लोग जाए ना अवामी अदालत में, अवाम के पास चले जाए, फैसला आ जाए। रेंजर्स अंदर, रेंजर्स बाहर, हर जगह रेंजर्स। अच्छा चलिए ठीक है, मैं जरा टॉपिक से हटिया, मेरे साथ रहेगा और सलीम शहजाद साहब भी हैं साथ में। एक कमेंट लेके फिर आता हूं। सलीम शहजाद साहब, आपकी तरफ बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये आर्ग्यूमेंट कितना ज्यादा तगड़ा है पीएसपी का कि वो ये कहते हैं कि भाई आपको वोट, और ये बात वैसे तो सही है कि आपको तो कोई जानता भी नहीं था, आपको वोट मिला अल्ताफ नाम पे, अब आप खुद कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर सिंपल मैथ्स है, सिंपल साइंस है, अब छोड़ दें बस ये सीट, क्योंकि सीट अल्ताफ हुसैन के नाम पे मिली थी। ये भी वो कर सकते हैं और शायद वो कर भी देंगे आगे जाके। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वसीम, जो आज फारूक सत्तार साहब ने बात की, देखें एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पर हम सब ने रिएक्ट किया, हम सब अल्ताफ हुसैन के साथी थे। ओपनली कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, आज तक कभी ये नहीं हुआ था। अब वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगा रहे हैं, आप उन्हें तो सीने से लगा लें। अब आप एक अल्ताफ हुसैन की ऐनक लगा के हर चीज को देख रहे हैं, ये सही होगा। मैं भी कह रहा हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो आज उन्होंने किया है, हमें, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, उसमें उन कुव्वतों को जो अपने आप को ये समझते हैं ये गलती हुई और वो बिल्कुल खुलकर उसका इजहार कर रहे हैं, उससे दूरी इख्तियार कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करने की जरूरत है उस सोच को जो पाकिस्तान की सोच है। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इसको ये कह देना कि ये टोपी ड्रामा है, ये भी इंतहाई गलत है। और हाँ, ये बात से मैं एग्री करता हूं कि अभी और बहुत कुछ करना ड्रामा भी नहीं है, बट अ लॉट हैज टू बी डन। और जो कुछ अभी हुआ वसीम, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, सलीम शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में भी थे, हमने देखा, लेकिन इस दौरान ये डेवलपमेंट हुई, आइन में तब्दीली, इससे आपको दोबारा जहमत दी है। पहले तो बताइएगा एमक्यूएम ये तासुर अब किस तरह दूर करेगी कि ये मुख्तलिफ हल्के, सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि बहुत सारे लोग अभी भी इस शक से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और मैं फ्रेंकली आम बहुत सारे लोगों से ही मिलता हूं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, वो कहते हैं ये तो सारे का सारा मैच फिक्स है। ये मुमकिन है भला कि फारूक सत्तार साहब और बाकियों की इतनी मजाल हो कि अल्ताफ साहब के खिलाफ इतना बड़ा रिवॉल्ट करते हैं? हो ही नहीं सकता ये तो। देखिए वसीम भाई, फारूक भाई ने तो और उनके साथ जो रफ़ाकार हैं, उन्होंने अब अहम मीटिंग से एक बात तो आज तय कर ली ना कि आइन में जो कुछ उनको तब्दीली करनी थी वो तब्दीली कर ली। अब आप चाहेंगे कि रातों रात चीजें चेंज हो जाएं, तो रातों रात चीजें चेंज नहीं होती हैं। इस वक्त जाहिर सी बात है फारूक सत्तार भाई अकेले हैं, उनके साथ जो रफ़ाकार हैं
وہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنی بات پھیلا سکے. ان کو کوئی ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے پاس جائیں, ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی چیزیں آ جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اسپیس ملنا چاہیے, تھوڑا سا اسپیس ملے گا, تھوڑا سا ٹائم گین ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی. آپ کو کس بنیاد پر یہ یقین ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ مشاورت سے نہیں اور آپس میں؟ کس کی مشاورت سے نہیں رہا؟ یہ جو بھی مشاورت ہو رہی ہے, میرا یہ یقین ہے کہ یہ جو بھی مشاورت ہو رہی ہے یہ وہاں ایم کیو ایم پاکستان کے تمام ممبران کی مشاورت سے ہو رہی ہے. اگر یہ مشاورت کسی اور کے ذریعے ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فاروق ستار بھائی کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, ان کے جتنے رفاع کار ہیں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو وہ بالکل کلیئر ہیں, شفاف ہیں, جو کچھ وہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. لیکن وقت بتا دے گا, 2-4 دنوں میں وقت بتا دے گا کہ آیا ان کی بات صحیح تھی یا کسی کے مشورے یا کسی کے پریشر میں یہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ویسے یہ بڑا تفصیلی سوال ہے, لیکن اور آج کے موضوع سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ بھی نہیں, کہ مجھے شارٹلی بتا تو دیجئے, چونکہ آپ تو بہت قریب رہے, ہماری آپ سے اتنی مرتبہ بات ہوتی تھی, الطاف صاحب کے ساتھ ہی آپ ہوتے تھے, تو یہ آپ نے کیوں چھوڑی تھی آج سے 3 سال پہلے ایم کیو ایم؟ مختصراً صرف اگر بتا دیں. دیکھیے, جو 2013 میں جو واقعہ ہوا تھا 9-0 پہ, اور جس میں مار پیٹ نہیں ہوئی تھی, کسی کو مارا نہیں گیا تھا, 2-4 ہاتھ پاؤں تھپڑ پڑ گئے تھے یا کسی کو کا گربان کھینچا گیا تھا, میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ عمل غلط ہے اور یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اسی دن رابطہ کمیٹی تبدیل کر دی گئی تھی, اور مجھے اور 1-2 لوگوں کو جو ہے وہ رابطہ کمیٹی سے علیحدہ کر دیا گیا تھا. تو میں خاموش ہو گیا تھا, لیکن میں نے واضح طور پر ان کو یہ بتا دیا تھا کہ جس ایم کیو ایم کو جس ڈگر پہ لوگ لے کر کے جا رہے ہیں, اس ڈگر پہ اگر ایم کیو ایم کو لے کر کے گیا, اگر اس طریقے سے ایم کیو ایم کو چلایا گیا, تو ایک وقت آئے گا کہ ایم کیو ایم بہت بڑی پرابلم کا شکار ہو جائے گی. اور آج وقت نے یہ ثابت اور وہ ہو گئی 3 سال تک میں باہر رہا. 2014 میں مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں دبئی میں بیٹھ کر کے کوئی بہت بڑا کوئی غلط کام کر رہا ہوں, کوئی میں کسی کے لوگوں کے پیسے کھا گیا ہوں, اور اس بنیاد پر مجھے بنیادی رکنیت سے خارج کر دیا گیا بغیر میرا موقف سنے ہوئے. میں آج بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ایم کیو ایم میں واحد لیڈر ہوں جس نے کسی بھی طرز پر کوئی کرپشن نہیں کی, کوئی مال نہیں بنایا. آپ ہر طریقے سے باقی سب نے مال بنایا ہے, یہ جو کھڑے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے سارے بیٹھے ہوئے تھے پریس میں, سب نے مال بنایا ہے. نہیں, میں ان کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن دنیا جانتی ہے, لوگ جانتے ہیں کہ کس نے مال بنایا, کس نے چائنا کٹنگ کی, کس نے. وقت آئے گا تو انشاءاللہ نام بھی بتا دوں گا, ثبوت بھی دے دوں گا. وقت آیا تو بہت ساری چیزیں آشکار بھی کروں گا, عوام کو بتاؤں گا, کارکنان کو بتاؤں گا. اور سلیم شہزاد آپ کے لیڈر اس وقت فاروق ستار ہیں؟ میرے لیڈر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے جو سربراہ ہے وہ فاروق ستار ہیں, اور میں ان کے ساتھ ہوں. تو آپ کے لیڈر کون ہے؟ لیڈر تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لیڈر کوئی بھی لیڈر نہیں ہے. اچھا, لیڈر لیس نہیں, کوئی لیڈر. اگر آپ وہ لیڈر کریں گے تو پھر کہیں گے قائد کون ہے, تو پھر وہ کیا نام ہے, بانی کون ہے. یہ نہیں, وہ ایک سربراہ ہے, اور ان کے انڈر میں ایم کیو ایم ہے, ان کے نام سے رجسٹرڈ ہے, میں ان کے ساتھ کام کروں گا, اور میں اس کے ساتھ کام کروں گا. ٹھیک ہے, اپنے بس ساتھ رہے گا, کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو ذرا سا. ڈاکٹر صغیر صاحب, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. صحیح میں آج ایک کام اور بھی ہوا, جو ٹویٹس ہے ان میں سے ایک پڑھ دیتا ہوں. قاسم علی صاحب نے کہا رابطہ کمیٹی پاکستان -1 فارمولے پر عمل پیرا ہے. اسٹریٹ اوے کا قائد تحریک کے بغیر ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت نہیں. آج صرف آئین میں تبدیلی نہیں ہوئی, بلکہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی ہے, ایم کیو ایم لندن کے جن لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں, اگر ان کو ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر ٹویٹس کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف؟ وسیم, میں نے ابھی بیچ میں بات میں یہ بات کی کہ 1992 یہی سیناریو, سیم سیناریو تھا. اسی طرح سے بیان جاری ہوا. اس وقت الطاف حسین صاحب نے عزیز احمد طارق کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات کی. حاجی شفیق الرحمان صاحب کے گھر ایک متوازی ایم کیو ایم چلتی تھی, وہاں لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہاں جاؤ, ان کے ہاتھ مضبوط کرو. یہی سب کچھ اب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد چند ماہ نہیں گزرے کہ اس کو ڈسون کیا الطاف حسین صاحب نے خود,
اور उसके बाद यही सब कुछ अब फिर एक बार फिर होगा और इसी तरह से होगा। जो फारूक सत्तार साहब ने बावर करवाया है, फारूक सत्तार साहब अल्ताफ हुसैन से राब्ते में हैं और बावर कराने के बावजूद अल्ताफ हुसैन साहब जिस नेचर के मालिक हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने आगे किसी लीडर को टॉलरेट कर लें। पूरी हिस्ट्री गवाह है, अजीम अहमद तारिक, डॉक्टर इमरान फारूक, गर्ज के जिससे पोटेंशियल था, उस शख्स को अल्ताफ हुसैन ने इस दुनिया से फारिग कर दिया। तो ये अल्लाह माफ करे कि ये जो सूरत हाल है ये उसी तरफ ले जा रहे हैं। और फारूक सत्तार के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की नहीं है, कोई सेक्टर इंचार्जेस नहीं है, कोई यूनिट के कारकुन नहीं है। जो एमपीएस एमएनएस आए थे 23 अगस्त को, वो भी आज हद तक के नहीं है। ये इस वक्त कैफियत है फारूक सत्तार साहब की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, ऐसा लगता था आप कह रहे तंजीमी ढांचा उनके साथ नहीं है। बस मैं फाइनल रिमार्क जरा समी इब्राहिम साहब से भी ले लूं, आप आने वाले दिनों में मजीद कराची की सियासी माहौल में ड्रामाई पेशरफ्त होने को है? वसीम, दो चीजें। ये कहा जा रहा है कि जी ये सब कुछ अल्ताफ हुसैन को बचाने के लिए किया जा रहा है। मुझे ये बताएं, वो लंदन में है ना, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस यहाँ पे जा रहा है। जो वजारत दाखिला ने शवाहिद वहां पे भेजे हैं, उन्होंने कह दिया है कि इसमें कोई सबूत ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि किस चीज से बचाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 1, ये हमें एक ऐसी चीज है जो मुझे समझ में नहीं आता कि जी अल्ताफ हुसैन को बचाने की कोशिश की जा रही है। उनकी पकड़ किस चीज में है जिससे बचाने की कोशिश की जा रही है? और सेकेंडली ये बात देखें, उन्होंने जिस वक्त ये पहले बात कही थी, अजीम तारिक का जो मामला हुआ था, अल्ताफ हुसैन नौजवान थे, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में थे, उस वक्त चीजें बहुत सारी उनके हाथ में थी। और एक आखिरी बात, ये जो अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हैं, ये कोई उन्होंने कल परसों 22 को पहली दफा नहीं की थी। हमारे पास वो वीडियोस मौजूद हैं, वो बहुत पहले भी करते थे। लेकिन हर चीज का एक नुक्ता अंजाम होता है। इस नहज पर वो पार्टी पहुंच गई कि हर आदमी ने डिसओन किया उस गुफ्तगू को जो पहले वो नहीं करते थे। इसलिए मैं फिर ये कहूंगा कि आने वाले वक्तों में, आपने ये कहा, ये जो जिस तरीके से फारूक सत्तार जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट उन्हें थोड़ा सा मौका देगी तो मुझे लगता है कि ये, और इससे बात आगे किसी प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अल्ताफ साहब को बचाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर अल्ताफ साहब का पार्टी से ग्रिप कमजोर हो जाती है, फिर वो लंदन के किसी काम के नहीं रहते, फिर लंदन उन पे हाथ उठा लेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं है और उनका कंट्रोल। लेकिन इतनी ओपनली जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, इतने लोग बैठ के टीवी पे, नेशनल मीडिया पे, तो वो ग्रिप कैसे मजबूत रह सकती है? थैंक यू वेरी मच जी। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही, सेहत रही, तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।